जानने समझने पढ़ने की जरूरत है अपने गुरु जी के सानिध्य में। तो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी, और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता चला है। तो ये चीजें अभी बहुत ज्यादा बढ़ गई बिग हैं। बॉस का ऑफर आना बकरा बनना कहाँ हो गया? नहीं नहीं, ये जो अभी ट्रोलिंग रोस्टिंग हो रही है, और अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आपको जाना पड़ रहा है? जी, ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगी हमारे आनंद स्वरूप जी को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में, और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं गुरुदेव के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मैं तो अपने लिए फिर भी झेल लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आपने एक युवा पीढ़ी को हर्ट किया है, बहुत ज्यादा बदनामी भी दी है, बहुत कुछ बोला है, और उसके साथ साथ आपने मेरे साथ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव को जो इस सब में उनका नाम खराब किया है, उनकी मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए, उन्हें बहुत कुछ बोला है। ये बेहद शर्मनाक है, और मैं खुद में एक बहुत अपमानित फील कर रही हूँ। मैं अपने गुरुदेव से नजरें मिलाने लायक नहीं रही। भाषा में নমস্কার। বড় দুঃখের সঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় এসে আমার এই ভিডিওটা করছি। জানি না আমার কথার সঙ্গে আপনারা সকল সনাতনী ভাইরা এক হবেন কিনা, এবং আমার কথা আপনাদের কাছে কতটা গ্রহণযোগ্য হবে সেটা আপনাদের ব্যক্তিগত ব্যাপার। কিন্তু একটা মায়ের চোখের জলে একটা সন্তানের যতটা কষ্ট হয়, দুঃখ পায়, সেই কষ্ট দুঃখ বোঝার মতন যদি কোনো সন্তানের থাকে, সেই সন্তান এই মায়ের চোখের জলের প্রতিবাদ অবশ্যই করবে। আমি একটা বাঙালি এবং বাংলা ভাষায় কথা বলি। আমার হিন্দিতে কোনো কথা বলার আমার পারদর্শী নেই, এবং কত কথা আমি হিন্দি শব্দ উচ্চারণ করতে পারি না। তবুও আমার এই ভিডিওর মধ্যে, যেহেতু আমি একজন ভারতবাসী, কিছু হিন্দি কথা বলবো। যদি কথাটার মধ্যে যদি কোনো ভুল হয়, আপনাদের কাছে ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। আমার চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার, ফেসবুক পেজ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। সনাতনী ভালো, সনাতন ধর্মও ভালো, কিন্তু সেই ধর্মের মধ্যেই যদি কোনো অধর্ম নেমে আসে, সেখানে প্রতিবাদ অবশ্যই হতে পারে। কারণ আমরাও জানি যে মা দুর্গার আবির্ভাব কেন হয়েছিল, রাম কেন শক্তির পুজো করেছিল, সেটা আমরাও জানি। কারণ আমরা যেটা সনাতনী ধর্মকে মেনে চলি, আমাদের ধর্মগুরুকে মেনে চলি, কিন্তু সত্যি কথা বলুন যে আমরা ধর্মগুরুকে মেনে চলেও যদি আমাদের ধর্মগুরু আমাদের প্রতি কোনো অবিচার করে, তাহলে হয়তোবা আমাদের কোনো শক্তি নেই তাদের শাসন করা, কিন্তু আমাদের মনের কষ্ট, মনের দুঃখ জানানোর অধিকার তো আছে। যাই হোক, ভিডিওটা যদি ভালো লাগে লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করবেন। মায়ের চোখের জল কোনো সন্তান সহ্য করতে পারে না। মায়ের নাম করে আমি মাকে ছোট করব না। চলেন, এই কুম্ভ মেলায় যারা অতিথিরা আছে, যারা পুণ্যার্থীরা আছে, তার মধ্যে আমার একজন মা কতটা কষ্ট, কতটা দুঃখ নিয়ে এই কুম্ভ মেলা ত্যাগ করলো, তাই নিয়ে কিছু কথা বলার জন্য আপনাদের কাছে এসেছি। চলেন দেখা যাক ভিডিওটা। महाकुंभ में शाही स्नान के दिन हर्षा रेछारिया को रथ पर बैठाने को लेकर अब विवाद शुरू हो गया है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने इसको लेकर कहा है कि शाही सवारी में महिला पुरुष के शामिल होने से फर्क नहीं पड़ता। गेरुआ कपड़ा पहनकर शाही सवारी में शामिल हुए और अब से उतारने की बात हो रही है। एक बार गेरुआ धारण कर लिया तो नहीं उतारा जा सकता। भगवा का अपमान हो रहा है, ये ठीक नहीं किया गया है। संतों को इसका ध्यान रखना चाहिए। आपत्ति इसमें है कि गेरुआ कपड़ा पहना गया और गेरुआ कपड़ा अब उतार दिए जाने की बात चल रही है। बिना दीक्षा के गेरुआ कपड़ा नहीं पहन सकता कोई, और अगर पहनता है तो गेरुआ कपड़ा, जैसे देखिए हमने पहना हुआ है, ये देखिए, ये ठीक है। अब आप जब तक हम शरीर में हैं
चाहे जितने साल भगवान रखे। इसके अलावा का कपड़ा हमको नहीं आप देखेंगे कभी, चाहे रात को आ जाइए चाहे दिन को आ जाइए। ওনার কথা সত্যিকার আমি বুঝলাম, কিন্তু কোনো হিন্দি আমি সঠিকভাবে বলতে পারি না বলে আমি হয়তোবা কোনো হিন্দি ব্যবহার না করতে পারলেও একটু আপনাকে বোঝাতে চাই। আন্দার কিউ রাখ দিয়া গেরুয়া কাপড়া, এই কাপড়টা কেন আপনি ভিতরে রেখেছেন? যে কাপড়টা ভিতরে রেখেছেন, আপনি যে কাপড়ের কথা বলছেন, যে ধর্মের কথা বলছেন, কোনো ধর্মের কি শিক্ষা দেয় যে অপর কোনো মানুষ, কোনো ধর্মপ্রাণীরা আপনার কথার জন্য দুঃখ পেতে পারে? সেটা কোনো ধর্মে কি লেখা আছে? জানি না। আপনি যে কথাটা বলেছেন কতটা যুক্তিসঙ্গত জানি না। চলেন না ধর্মগুরুদের কথা শুনে আসি যে এনার কথা কতটা যুক্তি, না ঠিক বললো না ভুল বললো। চলেন অন্য ধর্মের গুরুর কথা শুনে আসি, চলুন দেখা যাক। शंकराचार्य को नेतागिरी नहीं करनी चाहिए, शंकराचार्य को ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। मैं समझता हूँ हमारे शंकराचार्य जी है, हम आपका मान सम्मान करते हैं, लेकिन आप हमारे बच्चों का, हमारी बच्चियों का और हमारे आचार्य का अपमान करने का आपको कोई अधिकार कहता है कि सब समान हैं और सब के अंतःकरण में परमात्मा का वास है। तो कौन मॉडल है, कौन क्या है, ये वो लोग देख रहे हैं जिनकी दृष्टि जिस प्रकार की है। और हमारे पूज्य स्वामी कैलासानंद जी महाराज ने उसकी भक्ति को देखा, उसके तप को देखा, उसकी तपस्या को देखा और उसका संतों के प्रति समर्पण भाव को देखा। और समर्पण भाव को देखते हुए, उसके प्रेम को देखते हुए, कि संतों के प्रति उसकी आस्था को देखते हुए उसको स्नान कराने के लिए अगर अपने रथ पे बिठाया तो खराब नहीं किया, अच्छा ही किया। তালি আমার এই মহাপুরুষদের কথা শুনে আপনাদের কি মনে হলো না যে উনি যে কথাটা বলেছে, শঙ্করাচার্য সনাতন ধর্মে এমন কোনো শিক্ষা দেয় না যে আমার কোনো বাক্যর জন্য, আমার কোনো কথার জন্য কোনো ধর্ম দুঃখ পাক, কষ্ট পাক, কোনো ধর্মপ্রাণী লোক তার চোখে জল আসুক, এইরকম কোনো নিয়ম কারণ সনাতন ধর্মে আছে কিনা আমি জানি না। আমার জানা মতে যতটুকু আছে যে নিজেকে না জেনে আপনি অপরকে বিচার করার ক্ষমতা হয়তো আপনাদের মধ্যে নাই। কারণ এটাই সঠিক যে আপনি যে কথাটা বলেছেন কথাটা সঠিক নাই। কারণ এই মায়ের চোখের জলের মূল্য আপনার দিতে হবে। আপনি যে সাধু সন্ন্যাসী হন না কেন, কিন্তু একজন ভক্তের প্রতি যে আঘাতটা করলেন এটা হয়তোবা সৃষ্টিকর্তা যিনি তিনিও সঠিকভাবে নেবে না। কারণ সৃষ্টিকর্তা যে কথাটা বলেছে সেই কথাটা অতি সোজা, যে আমার চেয়ে নাম বড়, নামের চেয়ে ভক্ত বড়, আর ভক্তের চেয়ে ভক্ত পদধূলি বড়। কোনো ভক্তের চোখের জল সৃষ্টিকর্তা পর্যন্ত সে সহ্য করতে পারে না। সেখানে দাঁড়িয়ে আপনি যেটা করলেন হয়তোবা সনাতন ধর্মের সেটা আদর্শ নয়। জানি না কোন মানসিকতার মধ্যে আপনি এই কাজটা করলেন। সবাইকে অনুরোধ করব আমার এই ভিডিওটা সবাই দেখবেন। সনাতন ধর্মের যত সৃষ্টি আছে তাদের প্রতি একটু অনুরোধ করে যাচ্ছি, চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দেন, পেজটা ফলো করে দেবেন। নাম কৃষ্ণপদ অধিকারী, ফেসবুক পেজ, চ্যানেল নাম ডোন্ট কেয়ার। নমস্কার, টাটা। Madam, when sorry.